Hello po, ayan po nung latipan ko po. Danali po namin yan po. Tapos po, gusto ko na po yan. Hello. Tapos po, binuksan ko na nga po. Yan po, electric pan mini nga po. Tapos, ayan po ate ko. Tapos, ayan po yung niya po. Ay po. Tapos, charger po, ayan po. Tapos, ko na po, kapit ko na po. Sige na. Yan po. Try ko na lang nyo po. Try ko na lang po. Tignan nyo po. Oh, tignan nyo. Diba, ganyan lang po. Tapos po, charge ko na po yan maya-maya. Tapos yan po. Tapos, charge ko na po yan. Why po charger? Dapat malaki po. Yan po yung white po. Hindi po yung black kasi po. Yan po. Yan. Yan po. Charge ko na yan, guys. Yan po. Charge ko na po. Tapos, po. Yan po. Na lang po yan. Yan po ate ko sa po anan. Tapos po. Tatouch ko na yan. Di pa niya kasi marunong mag-touch kaya tinuruan ko siya. Yan po. Chisnash ko na po yan. Sobrang lakas po pag na po yan na pagta-charge na po yan. Kasi po, yan po, tignan niyo po. Turuan ko po yung ate ko. Yan po. Sige nga po. Keme. Yan na po. Yan po ate ko. Yan po, nagbibisyo na din po siya. Bye-bye. Bukas na lang.